श्रोता बंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा नेपोलियन बोनापार्टଙ୍କ शिक्षा संस्कार संपर्क रे। शिक्षा प्रगतिर रथ को त्वरान्वित करिथाए। शिक्षा बिना मानव अज्ञानर अंधकार मध्यरे बाटबणा होई राष्ट्र निर्माण क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिपारे नाही। उपरोक्त मूल्यबोध को प्रतिष्ठा करिबा पई फरासी विप्लवर परिसमाप्ति परे सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट जेउ शिक्षा संस्कार नीतिर प्रचलन करिथिले से संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। शिक्षा क्षेत्र रे संस्कार पई नेपोलियन काहेकि आग्रह प्रकाश करिथिले? उत्तर व्यक्तित्वर विकास पई। प्रश्न 2। नेपोलियन बोनापार्टଙ୍କର शिक्षा व्यवस्था केउ नीति उपरे प्रतिष्ठित होइथिला? उत्तर कॉन्डोरस्ट नीति उपरे। प्रश्न 3। नेपोलियन बोनापार्टଙ୍କର शिक्षा व्यवस्था रे प्रिफेक्ट ओ सब प्रिफेक्ट मानकु केउ दायित्व अर्पण करा जायथिला? उत्तर प्राथमिक विद्यालय गुड़िकर दायित्व। प्रश्न 4। नेपोलियन बोनापार्टଙ୍କ समय रे विद्यालय गुड़िक काहा अधीन रे परिचालित होइथिला? उत्तर प्रिफेक्ट ओ सब प्रिफेक्ट मानक अधीन रे। प्रश्न 5। उच्च शिक्षा काहार नियंत्रणाधीन थिला? उत्तर सरकारंकर। प्रश्न 6। बृहत सहर मानकरे शिक्षार उन्नति निमंते नेपोलियन कौन प्रतिष्ठा करिथिले? उत्तर लिसेस बा पब्लिक स्कूल। प्रश्न 7। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को लोकाभिमुखी करिबा निमंते नेपोलियन बोनापार्ट कौन करिथिले? उत्तर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को बेसरकारी संस्थार नियंत्रणाधीन करिथिले। प्रश्न 8। केउ ख्रीष्टाब्दरे नेपोलियन बोनापार्ट सरकारंकर प्रत्यक्ष नियंत्रण रे विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करिथिले? उत्तर ख्रीष्टाब्द 1808 रे। प्रश्न 9। विश्वविद्यालयर कर्मकर्तांकु नेपोलियन का समय रे किए नियुक्ति देउथिले? उत्तर प्रथम कन्सल। प्रश्न 10। विश्वविद्यालय गुड़िक नेपोलियन का समय रे केउ क्षमतार अधिकारी थिले?
ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରଥମ କନସଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଫରାସୀ, ଲାଟିନ ଓ ରୋମିଓ ଭାଷାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ରୋମାନ ଓ କ୍ୟାଥୋଲିକ ନୀତି ପ୍ରତି। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଇତିହାସ ଓ ଗଣିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିନଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 କେଉଁ କାରଣରୁ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିନଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରୁନଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କର ସମୟରେ କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟ ପୁନଃରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଦେଶର ଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାଧାରଣ ସେବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସାମରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେପୋଲିଅନ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପ୍ୟାରିସ ଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନାଗରିକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ମନକୁ ସଂଯତ କରିବା ଓ ଦେଶରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୂର କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।